جی میاں صاحب، یہ تو آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا، اور آپ ہی ہیں جو آپ اتنی تفصیل سے فیکٹ اینڈ فگر سے ریسرچ کر کے قوم کے درد کی وجہ سے ہی آپ سارا کچھ یہ کرتے ہیں، ورنہ کون آج کے دور میں اتنا بیزی جو ہے وہ لائف سٹائل ہے ہم سب کا، اس کے اندر اتنی محنت کر کے، اور وہ بھی بغیر کسی لالچ کے. تو یہ تو آپ نے فیکٹ اینڈ فگرز رکھ دیے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ یہاں تک پہنچے. تو اس ساری کہانی سے، اس سارے واقعات سے کیا ہمارے حکمرانوں نے بھی کوئی سبق سیکھا ہے؟ دیکھیں جی، سبق سیکھے نہ سیکھیں، انسینٹیو کے لیے پرفارمنس فرق ہے یہاں اور وہاں پہ، یعنی کہ دنیا کے ساتھ. ایکسپورٹ کرو تو سہولت، روزگار دو تو سہولت، ٹیکس دو تو سہولت لو، اور ٹیکنالوجی لو تو سہولت لو، قرضہ واپس کرو تو اگلا قرضہ لو. اکثر ہمارے جو مسائل ہیں، ہم انیشل انسینٹیو لے نہیں پا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ انفلیشن، لون پروڈکشن اور بن گیا ہے، زیادہ تر ایکسیس ہوا ہے، جس سے گئی وہ آگے نکل گیا، جس نے کے پاس سفارش نہیں تھی وہ باہر رہ گیا. یہاں وجہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو صرف نہیں چاہیے، پاکستان کو رول انڈسٹریل پالیسی چاہیے. نیشنلائزیشن بھی غلط اور پسندیدہ لوگوں کو غیر شفاف فائدہ دینا بھی غلط. جس طرح آپ نے ایم سی بی بینک میاں منشا کو دے دیا، جس طرح آپ نے طارق سہگل کو اپنا سیمنٹ فیکٹری، میپل لیف فیکٹری ان کو پکڑا دی. صنعت کو مارنا بھی غلط، صنعت کے نام پر کیپٹلائزیشن کرنا بھی غلط. جس طرح آپ نے لوگوں کو شوگر ملوں کے لائسنس بانٹے. ریاست کا کاروبار پہ قبضہ بھی غلط، ریاستی وسائل کا چند خاندانوں پہ بندر بانٹ کرنا بھی غلط، اور وہ غلط ثابت ہوا. آپ کے سامنے آئی پی پیز میں بندر بانٹ ہوئی، کیا رزلٹ نکلا؟ اس کے اوپر میں علیحدہ پروگرام ضرور کروں گا ناظرین. آئی پی پیز میں پاکستان کو ایسی صنعت کار بھی چاہیے جن کو عزت بھی ملے، قرضہ بھی ملے، سہولت بھی ملے، پرفارمنس بھی وہ دیں، ٹیکس بھی دیں، ایکسپورٹ بھی بڑھائیں، جے وی بھی لائیں، جوائنٹ وینچر بھی کریں. ناظرین، یہ چارٹر آف پاکستان کا معاشی حصہ ہے. اب آئیے قرضے اور سود کی طرف. میں پاکستان کو 1980 سے انٹرسٹ میں جی ڈی پی کا پیمنٹ کا تقریباً 2.2% تھا. 1988 سے 1989 تک 4.9 تک چلا گیا. ماشاءاللہ کے 10 سال بھی سود کا بوجھ کم نہ ہوا. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ماشاءاللہ واقعی معاشی ڈسپلن لاتا ہے تو قرضہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اگر غیر سیاسی حکومتیں واقعی بہتر معاشی فیصلے کرتی ہیں تو سود کا بوجھ کیوں بڑھا؟ اگر عوامی مینڈیٹ کو ایک طرف رکھا ہے، ملک کو بچایا جا سکتا ہے، تو پھر ملک قرضوں کی جال میں مزید کیوں پھنسا؟ ناظرین، طریق سبق یہ ہے کہ آئین کو توڑ کر معاشی معاوضہ نہیں آتا. وقتی ریلیف تو آ سکتا ہے، بیرونی امداد آ سکتی ہے، ریمیٹنس آ سکتی ہے، گروتھ آ سکتی ہے، مگر چند سال کے بعد پھر وہی کہانی، انسٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. بات تب بنتی ہے جب اکانومی رول آف لا ہو، جب سسٹم، ٹیکس سسٹم فیئر ہو، کورٹ ڈسیزن صحیح کرے، جسٹس صحیح ہو رہا ہو، ادارے اپنی حدود میں کام کر رہے ہوں، حکومت میڈیا کو کنٹرول نہ کرے. آج جب پاکستان کو دیکھ لیں تو مارچ 2026 کا پاکستان تقریباً پبلک ڈیبٹ 8285 ارب 82,850 ارب تک پہنچ چکا ہے. اب بتائیں کیسے ملک چلے گا جو قوم 82,850 ارب کی قرضئی ہو؟ 57.566 ارب روپیہ ایکسٹرنل ڈیبٹ ہے. اس کے بعد 25,720 خرب ایکسٹرنل ڈیبٹ علیحدہ ہے. 92.2 ارب ڈالر بتایا گیا ہے فینانس ڈویژن نے. 2026 میں ٹوٹل تقریباً 80.5 خرب روپیہ، یعنی کہ 80,500 ارب روپیہ، جس میں 68% ڈومیسٹک اور 32% ایکسٹرنل ڈیبٹ ہے. وزارت خزانہ نے اینول ڈیبٹ ریویو کیا، مطابق FY25 میں 13% پبلک ڈیبٹ بڑھایا، اور فیڈرل فائنینشیل ڈیفیسٹ میں تقریباً 7.1 خرب یعنی کہ 7100 ارب روپیہ فینانس ڈویژن کے پاس آیا. اب 2027 کے وفاقی بجٹ کو دیکھتے ہیں. وفاقی تقریباً ایکسپینڈیچر 18,771 خرب روپے کے رکھے گئے ہیں.
यानी इसमें इंटरेस्ट 8,054 खरब रुपया रखा गया है, यानी वफाकी बजट का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ सूद खा जाएगा। अब फाइनेंस डिवीजन वहां क्या करेगा? यहां मेरी बात बड़ी सीधी है, सुन लें आप। पाकिस्तान में गरीब आदमी दे रहा है टैक्स भी, रोटी पे भी टैक्स रियासत ले रही है, टैक्स कर्जों का अदा भी कर रहे हैं लोग, बच्चा स्कूल से बाहर है मगर अंदर बजट सूद है। और आपके सामने आप देख लें कि लाहौर में 3 वाकयात हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ट्यूशनें पढ़ते हैं और छतें गिर गई हैं, अस्पताल में दवाई नहीं है मगर मार्कअप कर्जा दिए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है किसान के पास पानी नहीं है। आपके सामने मैंने वो जो प्रोग्राम किया सिंध ताश माहदे पे, सनत का के पास बिजली नहीं है मगर कर्जे का सूद बजट का बादशाह बन गया है। ये मुल्क कैसे चलेगा? इसलिए हुई थी 2023 तक, 2008 से 2023 तक इंटरेस्ट पाकिस्तान की मद में पेमेंट खरबों रुपए अदा किए हैं। इंटरेस्ट पेमेंट तकरीबन 50,000 अरब रुपया हम दे चुके हैं। अब मसला ये है कि 70% टैक्स रेवेन्यू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, 93% पाकिस्तान का डेफिसिट इंटरेस्ट में जुलाई तक मार्च तक एक्सपेंसिव 55,018 अरब रुपया रिकॉर्ड हो चुका है। 26-27 में सूद आपके सामने मैंने बताया 8,054 अरब रुपया देना पड़ेगा। मसला ये है कि हम करेंगे क्या? हम किस तरह इस तरह निज़ाम को चलाते रहेंगे? ये दादो शुमार चीख चीख का कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ कर्जा नहीं, कर्जे का सूद भी है। पाकिस्तान का मसला सिर्फ डेफिसिट या डेफिसिट की फिनेंसिंग की नहीं है। टैक्स पाकिस्तान का सिर्फ मसला टैक्स नहीं है, कलेक्शन मसला है, कॉन्फिडेंस मसला है। ये मुल्क कैसे चलाएंगे आप? आज अवाम पूछते हैं कि हमने टैक्स के बदले हमें क्या मिला? तालीम नहीं मिली, सेहत नहीं मिली, सस्ता इंसाफ नहीं मिला, सस्ती बिजली नहीं मिली, साफ पानी नहीं मिला, रोजगार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन ठीक नहीं है, तो फिर पॉलिसी कहां गई? और ऊपर से सूद, कर्जा, IMF का, इन्फ्लेशन, टैक्सेस की भरमार। क्या पाकिस्तान में टैक्स कंप्लेंट्स हो रही है? टैक्स रेट लोग सिर्फ डरते हैं, लोग नाइंसाफी से, सिस्टम से डरते हैं। वर्ड के मुताबिक बैंक अपनी पॉवर्टी 25.3% प्रोजेक्शन पे लगा देती है। 2024-23 में मिलियन एडिशनल पाकिस्तानी पॉवर्टी पे थी और आज 13% पुष्ट हो गई है। मेरी तरक्की खतरे में और रास्ते के लिए, यानी एक तरफ हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ स्टेबलाइज करने की बात करते हैं। करोड़ों लोग गुर्बत की किनारे खड़े हो गए हैं। महंगाई को देखें, 26-25 का एवरेज इन्फ्लेशन तकरीबन 7% हो गया है। मगर याद रखें पिछले साल इन्फ्लेशन 23.4% के करीब था। अब 26-27 का जो रखा गया है वो 8.2 है, यानी कि 23 और 8 कितना हो गया जी? ये तो हो गया 31% के करीब। मगर मसला ये है कि 26-27 में परसेंटेज नहीं, इन्फ्लेशन सिर्फ आदमी के लिए होती है। इन्फ्लेशन के लिए आटे का थैला, बिजली का बिल, बच्चे की फीस, दवा की कीमत, सफर का खर्चा, घर का किराया। जब हुकूमत कहती है कम हो गया तो इन्फ्लेशन, गरीब आदमी पूछता है कीमतें वापस कब आएंगी? नाज़रीन, ये सारा बुरान हम एक ही नतीजे पर लेकर आता है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं काफी नहीं है। अगर हमें सिर्फ मुआशी चार्टर करेंगे, आइन को छोड़ देंगे तो मसला हल नहीं होगा। जस्टिस रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म आप नहीं कर रहे तो मसला हल कैसे होगा जी? IMF अगर आप सिर्फ करेंगे एग्रीमेंट से, सोशल अवाम से नहीं पूछेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का मसला क्या? मसला कैसे हल होगा? अगर आप सिर्फ इंडस्ट्री को इंसेंटिव देंगे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो सनतें कैसे चलेंगी? बजट अगर आप सिर्फ मैन मेड बनाएंगे, एहतराम नहीं करेंगे तो नहीं कॉन्फिडेंस आएगा। आज पाकिस्तान को चार्टर ऑफ पाकिस्तान चाहिए, चार्टर ऑफ पाकिस्तान ही चाहिए। इसके साथ बुनियादी असूल चाहिए। पहला असूल, आइन की गैर मशरूत बालादस्ती। कोई फर्द, कोई इदारा, कोई ताकत, कोई जमात आइन से ऊपर नहीं हो सकती। आइनी रियासत की बुनियाद है। जिस दिन आइन कमजोर होगा, मुआशरती भी कमजोर होगी।
دوسرا اصول آپ کو بتا دوں، عوامی مینڈیٹ کا احترام. حکومتیں ووٹ سے بنے اور ووٹ سے جائیں. جس ملک میں ووٹ محفوظ نہ ہو وہاں سرمایہ بھی محفوظ نہیں سمجھا جاتا. تیسرا اصول انجینئرنگ کا خاتمہ. حکومتیں بنانا، گرانا، جماعت توڑنا، وفاداریاں بدلوانا، مقدمات سے سیاست کو کنٹرول کرنا، یہ سب ملک کو معاشی طور پر کمزور کر دیتے ہیں. چوتھا اصول، اداروں کی عینی حدود میں پارلیمنٹ قانون بنائے، حکومت انتظام چلائے، عدلیہ انصاف دے، فوج دفاع کرے، بیوروکریسی خدمت کرے، نہ کہ بیوروکریٹ بابو بن کے ملک چلائے. ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے. یہی میری اس ساری بات کا یہی حل ہے. اور اس کے بعد پانچواں اصول، بلا امتیاز احتساب ہو. جس طرح نذیر بٹ صاحب چیئرمین نیب کر رہے ہیں، مخالفین کا نہیں، احتساب ہے. اگر انصاف ہوگا تو قوم بنتی ہے، اگر انتقام ہوگا تو قوم ٹوٹ جاتی ہے. چھٹا اصول، قومی پالیسیوں کا تسلسل چاہیے. مثلا انرجی، ٹیکس ایکسپورٹ، تعلیم، ایگریکلچر، پولیٹیکل پالیسی، صحت، انڈسٹری، آئی ٹی سسٹم، نیشنل آکشن کے اوپر صحیح کام ہو. حکومتوں کی تبدیلیاں پلان ختم نہ ہونے چاہیے. رول بیسڈ ہو، انڈسٹری پالیسی کلیئر ہو. ساتواں اصول یہ ہے کہ خالی میرٹ پہ انسینٹیو دے. یہ نہیں کہ فاٹا پاٹا کو انسینٹیو دے دیں، یہ نہیں کہ گدون امازئی کو قبرستان بنا کے لوگ آ جائیں. آپ کو یہ فائلیں کھولنی پڑیں گی گدون امازئی والی، آپ کو نوری آباد کی فائلیں کھولنی پڑیں گی، آپ کو کشمیر کی فائلیں کھولنی پڑیں گی. یہ جو چند لوگوں نے اس ملک کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا.